بعد میں آتے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، ان کو یہ کہا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو وہی نے کام کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اللہ اور بھی دیگر کام ہوتے تھے، کچھ لوگ کو حضور پڑھاتے تھے، کچھ لوگوں کو صحابہ کے حوالے کیا، لیکن یہ کام کیا اور صحابہ سے کروایا، اور صحابہ نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ نے سکھایا۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے الجزریہ کے نام سے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس کی دلیل دی ہے کہ قرآن کو تجویز سے پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو تمام مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور اس کے احکامات کے سارے مسلمان مکلف ہیں، تو قرآن میں ایک حکم آیا کہ قرآن کریم کو ترتیل سے تجویز سے پڑھو۔ تو کس کے لیے آیا؟ کیا صرف علماء کے لیے؟ کیا صرف قراء کے لیے؟ کیا صرف مکتب مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے؟ نہیں میرے بزرگوں، میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر وہ شخص جو عاقل بالغ مسلمان ہے، جس پر نماز فرض ہے، اس کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر کہ ہمارے بہت سارے افراد، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ہیں جو کبھی مدرسے میں نہیں آئے، وہ ایسا ماحول ان کو ملا کہ بچپن سے کام پہ لگ گئے، گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ مدرسے میں آتے، تو ہم نے ایک فکر اوڑھی، ہمارے ساتھیوں نے عقل ہوا کہ تجوید و قرات کے اساتذہ یہاں موجود ہیں سب، کہ بھائی کیوں نہ ایک پلیٹ فارم ایسا بنائے کہ ہم لوگوں کے بلانے کے انتظار نہ کریں۔ ہوتا تو یہی آیا اب تک کہ قرآن کو دعوت دیں گے، ایک مظاہرہ رکھیں گے، ان کو پیش کریں گے، تو پھر قرآن آتے ہیں، اور اب تک ہم بھی اسی انتظار میں تھے۔ یہ ہماری غلطی تھی، میں خود اور اپنے ساتھیوں کو سب کی غلطی سمجھتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ پہنچا دیجیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ۔ رسول اللہ کے پس منظر میں ہر وہ شخص اس کا مکلف ہے جو ان علوم کا حامل ہے، ہم تجوید و قرات کے علوم کا حامل ہیں، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے کچھ رسول اللہ اور علوم القرآن میں سے جو کچھ علوم حاصل کیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کریم کیسے پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو بیدار کریں، اس لیے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور یہ چمن جگمگائے گا، کہیے انشاءاللہ۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہمارے ساتھیوں میں یہ طے پایا کہ انشاءاللہ ہم عقل کوا اور اطراف و اکناف تلودا شہادہ نندربار جہاں تک ہم پہنچ پائیں گے اپنے طور پر ہم جائیں گے لوگوں کے پاس اور لوگوں کو قرآن سنانے کی فکر کریں گے، اور اس قرآن سنانے کی فکر کا ہم رزلٹ کیا چاہتے ہیں؟ رزلٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ اس کی فکر اوڑھیں کہ ہم بھی قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرے دوستوں یہ اللہ کا رب کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور 10 نیکیاں تب ملیں گی جب صحیح پڑھیں گے۔ چونکہ ہم لوگ اسی میدان کے لوگ ہیں، کمزوری صحیح، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں طلباء کو کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو تجویز سے نہیں پڑھتا تو کیا وہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں میرے بزرگ، فقہاء نے لکھا ہے، مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز انسان کی وہ تبھی درست ہوگی جب وہ قرآن سیکھتا رہے، قرآن سیکھنا شرط ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے کیا عمر رہی ہوگی ان کی؟ حضور سے بڑے تھے عمر، 40 سال حضور کو نبوت ملی ہے، 45 سال تقریباً 45 اس عمر میں جا کر بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، مشق کرتے تھے، رسول اللہ سے قرآن سیکھتے تھے۔ تو ہم سب آج کی اس مجلس سے عہد لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم سب اپنے اپنے طور پر جیسی فرصت ملے گی، جیسا موقع ملے گا، قرآن کو ویسا سیکھنے کی کوشش کریں گے جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کا کچھ نمونہ انشاءاللہ بھی ہم قرآن سے سنیں گے، اور یہ دعوت بھی چلائیں گے جس طریقے سے دیگر چیزوں کی ہم دعوت دیتے ہیں، قرآن کی لوگوں کو دعوت دیں۔ اور یہ قرآن ایک ایسا نقطۂ اتحاد ہے مسلمانوں کے درمیان
اسی قرآن کو شیعہ بھی مانتا ہے، اسی قرآن کو ہمارے بریلوی بھائی مانتے ہیں، اسی قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں. تو جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کے نام پر جمع ہو جائے. آج عالم اسلام میں بہت افراتفری ہے، بہت افراتفری ہے. ایسے قسم پرسی کے عالم میں بھی فلسطینی مسلمان قرآن سے وابستہ ہے. کیمپوں میں حفظ کر رہے ہیں، چھت پر سر پر چھت نہیں ہے، پیچھے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ہاں میزائلیں برس رہی ہے، لیکن قرآن سے کیسا عشق دیکھی ہم نے، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا اب تک. ایسا قرآن سے عشق کہ ایک طرف گھر تباہ ہو گئے ہیں اور قرآن حفظ کر رہے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ آج تو کل مر جانا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے حافظ ہو کر مرے. رپورٹ آئی ہے کہ جتنے مسلمان وہاں ہیں اس میں 90% حافظ ہو چکے. 90% حافظ، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا عورتیں، سب قرآن. ٹوٹی مسجد ہے، مسجد کی چھت گر چکی حملے ہونے کے بعد، اور اسی مسجد میں قرآن کے حلقے لگے ہوئے. ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے حفظ قرآن سنا رہی ہے، عربی ادب، عرب لوگ ہیں. یہ قرآن سے عشق. اور میں سمجھتا ہوں علماء نے کہا، لکھا کہ ان کے جو ایمان کی مضبوطی کی وجہ ہے وہ قرآن سے وابستگی. آج ہم قرآن سے دور ہوئے، ایسے دور ہوئے کہ ہم ڈرنے لگے. ہمارے دلوں میں غیروں کی ایسا غیروں کا خوف ایسا بیٹھ گیا کہ ہم کو لگنے لگا کہ پتہ نہیں کہ مدہ نہ ہوا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمارے لیے وعدے کیے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن سے قریب آئیں گے، تب جا کر اسلام کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے آئے گی. چنانچہ اس مقصد سے ہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے جو کوشش کی، اور آئندہ بھی اس طرح کی کوششوں کی آپ سے توقع کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری مجلس اب شروع ہو. چنانچہ ہماری اس مجلس کے آغاز کے لیے ہمارے جامعہ عقل قوا کے بہت ہی مایناز اور شعبۂ تجوید و قرات کے موقر استاد طارق الرحمان صاحب کا تھاریوی کو دعوت دیتا ہوں. موصول تشریف لائیں اور اپنی بہترین قرات سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں. طارق الرحمان صاحب کا تھاریوی. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق
نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ने समा बांध दिया और जो आयतें कारी साहब ने तिलावत की, चूँकि कुरान पढ़ने के लिए भी आया और हम इसको समझें कि अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। कारी साहब ने जो आयतें तिलावत की, पीछे कुछ आयतें अल्लाह ने अपनी निशानियों में से बताई है और एक खास इस रुकू की एक आयत जो कारी साहब ने पढ़ी, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया और ये ज़मीन का वारिस हकीकी मानों में अपने मानने वालों को बनाया है। लेकिन हम और आप भी जानते हैं, जब बेटा नाफरमान हो जाता है और बाप की बात नहीं मानता, उससे उलट चलता है, तो बाप क्या करता है, बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह वादा फरमाया, लेकिन हर जगह कहा कि इस जमीन का वारिस मेरे बंदे वो होंगे जो नेक होंगे। यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। दूसरी जगह फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत फिल अर्द का जो वादा किया है मोमिनों से, अल्लाह ने सच्चा पक्का मोमिन बनाए। फिर कारी साहब ने सूरह हज की जो शुरू की आयतें पढ़ी, ए लोगों अल्लाह से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला जो है वो बहुत ही बड़ी शय है। कि जिस दिन आप देखेंगे, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन, एक माँ जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उस क़यामत की दहशत से, उसके हौलनाकी से, उसके खौफ से वो इतना घबरा जाएगी कि एक माँ जो अपने दूध पीने वाले बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, उसको मोहब्बत की याद नहीं रहेगी। उसके हौलनाकी की वजह से उस बच्चे को फेंक देगी। तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। डर की वजह से हमल ज़ाय हो जाए, हमल गिर जाए। व तरा अन्नास सुकारा, कुरान कह रहा है। और कारी साहब जो लहजा पढ़ा, वो लहजा इसी माने की अक्कासी करता है, चूँकि ये माहिर कुर्रा है, किस माना पर कौन सा लहजा पढ़ना है वो लहजे बताते हैं। जब हम समझने लगेंगे इस चीज़ को तो मज़ा आएगा। इस आयत में गम है कि आप देखेंगे लोगों को कि लोग आपको नजर आएंगे कि वो मदहोश हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं। और कहाँ होंगे सुकारा, कुरान कह रहा है वो नशा वशा नहीं होगा। क्या होगा, वलकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा। क़यामत का जो मंजर होगा, अल्लाह हमारी उस हौलनाकी से हिफाजत फरमाए। कुरान ही एक ऐसा वाहिद शफी है, कुरान ही एक ऐसा वाहिद शफी है जिसकी शिफात कब्र से शुरू हो जाती। कहाँ से शुरू हो जाती? रसूलुल्लाह की शिफात यौम महशर होगी, क़यामत के दिन। तब तक तो कब्र में रहना है। अल्लामा शाकिर रहमतुल्लाह ने इसको कहा, व इन्न किताबल्लाहि औसक़ु शाफ़िईन, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम, ये कुरान सबसे ज्यादा मजबूत सिफारिशी है। क्यों है? इसलिए खुद अल्लाह का कलाम है। ये किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह ने अपने कलाम को हक दिया है। और रिवायतों में आता है कि कुरान करीम जिसकी सिफारिश करेगा उसको जन्नत में दाखिल करा के रहेगा। और कुरान किसकी सिफारिश करेगा? रिवायतों में भी आता है जो कुरान का हक अदा करके गया होगा। बात वाज़ेह है, पैगाम वाज़ेह है कि हमें कुरान को अपनाना होगा, कुरान को सीनों से लगाना होगा। ताकों में रखने के लिए कुरान नहीं है। हमारे बच्चों में, हमारे बूढ़ों में कुरान पढ़ने पढ़ाने का सुबह शाम एक माहौल बन जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।
अब मैं इसके बाद हमारे अगले कारी उवैस साहब उजनावी को दावत देता हूँ। मौसूफी जामिया में जो है तजवीद क़िराअत के बेहतरीन मुअक्कर उस्ताद हैं और तकरीबन 6 साल से कारी साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए हम कारी साहब को सुनते हैं। कारी उवैस साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس فمن
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
صدق الله العظيم. آیات قرآنیہ کی تلاوت فرماتے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی اور لوگ اتنی دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتے کہ مجلس میں قاری صاحب یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. جب سامعین کی یہ حالات اور سامعین کی یہ کیفیت کو امام صاحب دیکھتے تو اپنی تلاوت کو بند کر لیتے تھے. آج بھی ایسے پڑھنے والے ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد میں اس مجلس کی آخری کڑی بہت بڑے خوش الحان قاری قرآن قاری جابر صاحب بھاگلپوری کو دعوت دیتا ہوں. حضرت قاری صاحب تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل افراد تو ہمارے پاس بہت ہیں. اس مجلس میں ہمارے پاس 8 پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ آئندہ کسی مجلس کے لیے ان کو بچا کر رکھیں گے. اب قاری صاحب نے جو ویسے آخری کڑی کہی دی، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، تو میری تلاوت بہت لمبی نہ ہو کہ اگر مختصر ہو. اور قاری وسیم صاحب سے گزارش کروں اگر وہ آخری کڑی وہ ہو کر کچھ اشعار رسول اللہ کی شان میں پیش کر دیں تو ختام مسکی کے طور پر اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ پڑھنے کی صحیح توفیق. آواز نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. جو آیت تلاوت اس میں ایک مضمون اللہ پڑھواتا ہے. ایسا میں نے ابھی اٹھتے ہوئے قاری صاحب سے کہا کہ پیچھے کی صورتوں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بیٹھا تو خیال آیا کہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے کہ انشاءاللہ یقین ہے جس میں آگے کی آیت رہے گی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. تو بنی اسرائیل جو فلسطین میں فساد مچا رہے ہیں، قرآن نے اس کو پہلے سے بیان کر دیا اور قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ جب آخری وعدہ آئے گا تمہارا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. وہ دن دور نہیں انشاءاللہ. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہودی نام کی چیز اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی انشاءاللہ. تو اسی مقصد سے میں نے ان آیات کو پڑھ دیا آپ کے سامنے. اللہ ہمیں فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں کم از کم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو مقدس قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب اس مجلس میں اپنی رونق دوالا کرتے ہیں اس مجلس کی، اور اپنی بلبل سی آواز میں ہم سب کو چند اشعار جو ہے نعت رسول کے سنائیں، تاکہ ہمارے دل آج مدینہ کے شہر میں رسول روزہ اطہر روزہ رسول پر ہمارا دل حاضر ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نعت سنیں اور رسول کی محبت میں اضافہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے ہمارا ایسی نعتوں کو سننا. اور انشاءاللہ دل سے سنیں گے تو آپ پائیں گے کہ آج کی رات آپ کی مختلف ہوگی انشاءاللہ. قرآن آپ نے سنا اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں تھوڑی دیر گم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، جو کچھ ہے ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے پیش کرنے آئے ہیں. امید ہے آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کے ساتھ شریف لا کر اور دوستوں کو بھی جمع کر کے استاد فرمائیں گے. ایک اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. چند اشعار ہیں شاعر نے بڑے ہی پیارے اور بڑے نرالے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. تھوڑا سا دل لگا کے سنائے گا. شاید کہتا ہے نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. نبی کے خلق عظیم تر سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. دلوں سے نقش دوئی مٹا کر دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا. بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا. جو بھول بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا. جو بھول بھٹکے ہوئے مسافر
رستا دکھا کے چھوڑا وہ جن میں درندگی تھی وہ جن میں درندگی تھی انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا عمر تھے غصے میں چور اتنے گئے تھے حضرت کو قتل کرنے عمر تھے غصے میں چور اتنے گئے تھے حضرت کو قتل کرنے مگر رسالت کی ایک نظر نے مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا شاید ایک شعر بڑا پیارا ہوتا ہے سنیے گا دھیان سے حضور کے نقش پا کے صدقے ہزار سجدے ہزار کعبے حضور کے نقش پا کے صدقے ہزار سجدے ہزار کعبے وہ جس جگہ سے گزر گئے ہیں وہ جس جگہ سے گزر گئے ہیں وہیں پہ کعبہ بنا کے چھوڑا وہیں پہ کعبہ بنا کے چھوڑا آخری شعر بڑا پیارا ہے یہ ہم سب اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں نا اپنے دلوں کی صفائی کرنے کے لیے دیکھیے اللہ کہ نبی نے کیسا بنا دیا لوگوں کو شاعر کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو کیا تفاخر کہ تھے نبی وہ یہ شاہ مرسل جناب عیسیٰ کو کیا تفاخر کہ تھے نبی وہ یہ شاہ مرسل حضور نے تو جسے بھی چاہا حضور نے تو جسے بھی چاہا اسے مسیحا بنا کے چھوڑا اسے مسیحا بنا کے چھوڑا نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ قاری صاحب نے تھوڑی دیر میں ہم سب کو مدینے کی سیر کرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے اشعار سنائے اب ہماری مجلس کا اختتام ہونے کو ہے دو گزارش آپ سے کرنی ایک تو یہ کہ آج کی اس مجلس جو ہماری
मुनाकिद हुई इस मजलिस से, हम अपने घरों में या तो कुरान खुद अच्छा पढ़ना जानते हैं तो अपने घरों में तिलावत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, या नहीं तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को हमने हाथों में मोबाइल दिए हुए हैं, किसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, किसी तरीके से उन बच्चों का रुख उन्हीं मोबाइल के अंदर शेख हरम की तिलावत मौजूद है। हाँ, आप सर्च करेंगे तो हरमैन की तिलावतें मिलेंगी आपको। आप ढूंढेंगे, अभी जो हमारे सामने हमारे कुर्रा ने तिलावत की, इन्होंने शेख मिनशावी के अंदाज में तिलावत की। शेख मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी इतना बड़ा नाम है कि अगर अभी मैं कुछ दिनों पहले उनकी तिलावत सुन रहा था तो क्योंकि मेरी आदत है तिलावत के नीचे अरबी में कमेंट होते हैं, अरबों के दो पढ़ने का शौक है मुझे, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। एक ने कहा कि अगर कुरान को पढ़ने के लिए मिस्र में मिनशावी के अलावा कोई और कारी ना होता तो लकफा हादल कारी फीना, ऐसा कुरान पढ़ा है बंदे ने। शेख अहमद अल अजमी मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं और कई जगह तरावी वगैरह पढ़ाते हैं, बड़े कारी हैं, उनकी तिलावत पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। शेख अहमद अल अजमी ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो हुजूर से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, आपके नज़दीक आपकी आवाज़ से मुशाबे आवाज़ आज के कुर्रा में किन की आवाज़ है? अभी के जो कुर्रा है यानी जिनकी आवाज़ें हम सुनते हैं, या किसी भी कारी की आवाज़ आपकी आवाज़ से ज़्यादा मुशाबे किसकी आवाज़ है? तो शेख अहमद अल अजमी कहते हैं कि चूंकि मैं भी कारी हूँ तो तमन्नैतु अन यक़ूल रसूल या अहमद अंत, यानी वो कहते हैं कि मैंने तमन्ना किया कि काश अल्लाह के नबी ये कहें कि अहमद तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़्यादा मुशाबे है, लेकिन कहा कि रसूल ने फरमाया या अहमद, मेरी आवाज़ से जो सबसे ज़्यादा मुशाबे आवाज़ है वो है आवाज़ मोहम्मद सिद्दीक अल मिनशावी। अब सुनिए कुरान ज़रा, खाली साहब ने, अरबी साहब ने और कुछ मैंने भी शुरू में उनके लहजे पढ़े, अजीब कुरान पढ़ा है, आप सुनेंगे सुनते रह जाएंगे। कुरान ने कहा वही तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान, मोमिनीन की सिफत ये कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है, ये वो कुरान सुनते हैं, ईमान बढ़ता है। कुरान को झूठ नहीं बोल सकता। अगर हमारे ईमान में इजाफा नहीं हो रहा है तो टेक्निकल प्रॉब्लम इधर है। हमें चाहिए कि हमारे दिल की इसमें इस्लाह करें, हमें कुरान सुनने का शौक होना चाहिए, कुरान पढ़ने का शौक होना चाहिए। तो आज करते हैं इंशाअल्लाह, हम खुद भी सुनेंगे पढ़ेंगे, हमारे घर में एक खास वक्त मखसूस हो जाए जिसमें हम कुरान ही सुने किसी अच्छे कारी की। शेख मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी का नाम आपको मैं देके जा रहा हूँ। शेख अब्दुल बासित को सब जानते हैं, इनको कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इनके अंदर जो है खुशू और खुजू की तिलावत में है, आज के अरब मानते हैं इस चीज़ को। शेख मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी की तिलावत को सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप किसी और कारी, लेकिन आप चाहिए कि मुस्तनद कारी को ही सुने, जो कुर्रा के दरमियान जो मुस्तनद माने गए हैं, जिनकी तिलावत जो है मानी गई है कि इनकी तिलावत इस दर्जे की है कि इसकी इत्तिबा की जाए। और आज की हमारी ये मजलिस भी रिकॉर्ड की जा रही, गुज़श्ता लाइव किया गया था, लेकिन नेटवर्क का दर्जा हमारे यहाँ ऐसा है जो कभी आता है कभी जाता है, तो आवाज़ तिलावत के बीच में कटती है, वो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप, बल्कि चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन को, हमारी औरतों को सुनाएं। आज हमारी माएँ, हमारी जो माएँ हैं, ऐसा बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पाए? उसकी वजह है कि उनके दिलों में, उनके ज़हनों में कुरान नहीं है। उनको आप मुकल्लफ करें, एक शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को मुकल्लफ करके खुद कुरान की तिलावत करें, अपने बच्चों के सामने करें, बच्चों को कुरान सुनाएं। और चूंकि हमारे इस इलाके में मजलिस हुई है तो इंशाअल्लाह आज या कल तक जो भी फुर्सत के हिसाब से जो कि मशगूली भी रहती है, चैनल पर आएगा इंशाअल्लाह। मेरा ही चैनल है जाबिर अहमद के नाम से, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर सुने और लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में इसकी दावत फैलाएं। इस तरह की मजलिस हमारे तलुदा में हुई और आइंदा भी इंशाअल्लाह होगी। हमारा प्लान असल में ये है कि 4 महीने के हफ्ते होते हैं। एक हफ्ता अक्कल कुआ की मस्जिद, इस गुज़श्ता कारी साहब कारी वसीम साहब उनकी मस्जिद में किया, आइंदा जब वहाँ की बारी आएगी किसी और मस्जिद में करेंगे। और ये तलुदा में इस हफ्ते में है, तो तलुदा के साथ कई और जोन हमने मिला दिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मस्जिद है नहीं, जैसे कुकुर मुंडा है, खापर है और सिलम्बा है, इन जगहों में भी हम जाएंगे। और अगला हफ्ता शहादा का है और उसके बाद वाला हफ्ता नंदुरबार का है। यानी ये इलाके हमारे ऐसे होने चाहिए कि अगले 10 सालों में हमारे हर घर का
का बच्चा कारी कुरान होगा इंशाअल्लाह। नियत करते हैं इंशाअल्लाह, कुरान से वाबस्तगी होगी तो नजात ही नजात है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हमें इस मजलिस से और इस तरह की मजालिस से खूब फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज़्यादा हो गया, नमाज का जो वक्त था उससे भी आगे हो गया, माजरत चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे साथ हमारे इस मिशन में आप जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस मजलिस को खूब कबूल फरमाए, हमारी गलती कोताहियों को अल्लाह माफ़ फरमाए और अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारी नस्लों में कुरान की दावत को, कुरान की फिक्र पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मजलिस की दुआ पढ़ के ख़त्म करते हैं और फिर अज़ान के बाद अपना सब हमें चूँकि हमारे